वंदे लोकतिलकं साततवार्ता विभूषणं अमरकृत्य सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमः। प्राण श्री श्री ठाकुर जगजननी श्री श्री लक्ष्मीमा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आज भरोसा प्रधानाचार्य चरण में मोर नंद कोटि प्रणाम। पूज्य अभिन्ना एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर नंद कोटि प्रणाम। आज पुण्य सत्संगर पूज्य परिचालक एवं उपस्थित भूत पंजाधारी ऋतिक मंडली अध्यक्ष मंडली राजक मंडली समस्त को मोर आभूमिष्ट प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण आभरा जय जनाए। आज आम मैंने समस्ते पुण्य सत्संग एकत्रित होइछे। तार प्रारंभिक सूचना आम रामचरण दा विशेष आलोचना कले। आज हूँ से पुण्यात्मा जा ठाकुर चाहूले जे आम पुण्यात्मा चाहिए से भली जड़े पुण्यात्मा तांकर ज्येष्ठ आत्मज सन बाय द बार्थ एंड सन बाय द कल्चर श्री श्री बड़दांकर 114तम जन्म दिवस। श्री श्री बड़दांकर जन्म हुए 21 नवेम्बर 1911 मसीहा पावना भूमि एवं से जहाँ जीवदशा काल भितर कहते ओडिशा हूँ मोर हार्ट एंड लंग्स बोलिकी एवं से ओडिशा को भल पाइबार निदर्शन स्वरूप से मर शरीर ये त्याग करते पुरी रे जोटी समाधि अच्छी 5 अगस्त 1995 पावनार पुरी पर्यंत जो दीर्घ जीवन जो गतिपथ एवं ताही एक विरल व्यक्तित्व परिचय थिला एवं से पुण्यात्मा आज जन्म दिवस मन पड़े श्री श्री ठाकुर से कथा ठाकुर कहते जे प्रेमी भक्त आम भक्त तो जाचु ठाकुर कहते प्रेमी भक्त होती ये संसार चरम संपद प्रेमी भक्त होती ये संसार चरम संपद तेणु पुणी ठाकुर कहते धर्माचरण को जे प्रेमी भक्त मान ही क्षेम भिक्षु होता क्षेम कौन जा अप्राप्त एवं अलब्ध से ईश्वर प्रेम जी सदा उच्छ्वसित सी ही होती प्रेमी भक्त आ प्रेमी भक्तर चिरंतर निदर्शन होती श्री श्री बड़दा। श्री श्री बड़दा बाल्य जीवन कथा तो आम समस्ते जाचे एवं श्री श्री बड़दा जीवन को जदि देखा जाए जे ईश्वर को केते भल पाई हुए ताही जीवन में अनुभव करने को हुए ईश्वर को केते अनाबिल भाव निस्वार्थ भाव माने किभली भाव प्रेम करा जाई पारे तार चिरंतर निदर्शन होती श्री श्री बड़दा। बड़दा आम जाचु जो परम पुरुष धरापातरण करती से परम पुरुषंकर लीला को धरापृष्ठ आहरी मार्जित करने सहित अनेक समय सखा भाव कि ना भक्त हनुमान भाव आसी था अनेक भाव कहुए श्री ठाकुर पद निजे मुहर कहते ये हूँ हनुमान अंश किए शिवांश भी कहते ये हूँ श्री श्री बड़दा एवं से ठाकुर प्रति से जो निबिड़ भल पाइबा से भल पाइबा भितर से ही आज ये सत्संग मुख्य प्रतिष्ठाता कहले अत्युक्ति हम ना श्री श्री ठाकुर तो होती विश्व ब्रह्मांड मालिक थे कि बड़दा ये सत्संग को जो भाव सुंदर भाव गढ़ी तोड़ी आज सत्संग तार काया विस्तार करके भारत कहीं बहि भारत तार काया विस्तार कर श्री श्री ठाकुर दिने बड़दा को खबर डाकिले किसी दरकार थिला से समय बड़दा दाढ़ी काटु था दाढ़ी काटी गोटे पटर फेण हो अवस्था ठीक ठाकुर पाख चली आसते ये हूँ भल पाइबा एवं श्री श्री बड़दा
ମନେ ପଡେ ଦିନେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ 1946 ଯେତେବେଳେ ପାବନା ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବଡଦାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ସେଇ ସେବାର କିଛି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଦେଓଘର ଯେତେବେଳେ ବଡ ଠାକୁର ଆସିଲା ପରେ ଦିନେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେତେବେଳକୁ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଇଯାଇଥାଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରର ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଗଲେ ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଖନ ଜାଣି ମାନେ ପାବନା ଏବେ ଯିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଭିସା ଲାଗିବ ଗାଡିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇ ହବନି ଏମିତି ଅନେକ କଥା କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୁଇଁ ଯିବି ବୋଲିକି ଜିଦି ଧରିଛନ୍ତି ବଡଦା ଶୁଣିଲେ ବଡଦା ଯେମିତି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଗାଡିରେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯାଇ ଗାଡିରେ ବସିଲେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ ଯିବେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ବଡଦା ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁ ବଡଦାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ସେଇ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ ଥିଲା ଖାଲି ମାନବ କାହିଁକି ପଶୁ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାର ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ ତା ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଣତ କରିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ମନେ ପଡେ ଯେ ଆସାମର ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବଡଦା ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗୋଟେ କୁକୁରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେ କୁକୁର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଖାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ବଡଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅସିତ ଦା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇକି ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ବଡଦା ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଙ୍ଗାମା ତାଙ୍କର ସବୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଙ୍ଗାମା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇଥିଲେ ପାଉଁରୁଟି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କୁକୁରକୁ ଦେଲେ ସେ କୁକୁର ସେ ଅସିତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ଏଇ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କୁକୁରମାନେ ଆଉ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ବଡଦା ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଥିଲେ ଗାଡିରୁ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି କୁକୁର ବଡଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାପରେ ବଡଦା ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ବସିକି ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୂର ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କୁକୁର କିନ୍ତୁ ବଡଦାଙ୍କ ପଛ ଆଉ ଛାଡି ସେ ଗାଡି ପଛେ ପଛେ ସେ କୁକୁର ସେ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲାକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲାକାକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେ ଅନ୍ୟ ସେଇ ଇଲାକାର କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଛାଡିକି ଯାଇନି ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରେମ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ବଡଦା ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି এই କ୍ରମରେ ପୁଣି ମନେ ପଡେ ସେମିତି ଗୋଟେ କୁକୁରର କଥା ଗୋଟେ କୁକୁରର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବଡଦା ତାକୁ ନିଜେ ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିକି କଲିକତା ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ କୁକୁରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିକି କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେ କୁକୁର ଛାତ ଉପରେ ଥିଲା ବଡଦାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଇ ପଡିଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା ଏବଂ ବଡଦା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଗଳା କୁକୁର ଦିନେ କାମୁଡି ପକେଇଥାଏ ବିଷ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ମନମୋହନ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ କୁକୁର କାମୁଡିଛି ନହେଲେ କ୍ଷତି ହବ ଶ୍ରୀ ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କିଛି ହବ ତେଣୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ ଏମିତି ମନେ ପଡେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଚାହା ଦୋକାନଟେ କରିଛି ଆସାମର ଜଣେ ସେଇ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେଇ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କୁ ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଚାହା ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବି ଏବଂ ସେ ଯାଇଛି ଘରକୁ ଏବଂ ଚାହା କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବଡଦା ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ବଡଦା ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ରେତ ଶରୀର ସୁପ୍ତ ରହି ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବଡଦା କିନ୍ତୁ ଯାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଦାଦା ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଆସାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସାମ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନା ସେଇ ଗାଁକୁ ସେ ଗୋଟା
गोटे छोटिया गाँ को कहते गाँ को नहीं चल गाड़ी आचार्य गाड़ी लंबी जाइए से गाँ भर से चा दुकान पाखक जाइए भक्त जनक बड़दा आसी ना कि प्रतिदिन जो चाह सका बिका आरंभ करे प्रथम चा कपटा से फ्रिज में रखिदे बड़दा आचार्य उद्देश्य एवं जाइकी शिशि वर्तमान आचार्य जाइए से चाहटा पी ये हूँ आचार्य परंपरार केमती जीवंत निदर्शन ये आचार्य परंपरा से बड़दा पूर्ण कर इच्छाटा किंतु वर्तमान आचार्य तो जाइए पूर्ण कर ये हूँ से भल पाइबार निर्देशन एवं ठीक से मन पड़े बड़दा से जो कथा बड़दा दिन जाऊँ रास्ता आम सब रास्तार गला बेले किसी क्या देखुना कि सी केमती भितर से यूनिवर्सल कन्सियसनेस थिला विश्व चेतना भितर थिला प्रत्येक आत्मिक चेतना को सब अनुभव कर पारुଥିଲେ बड़दा रास्तार जाउछंती गोटे ब्रिज ऊपर गला बेल को बड़दा कहउछंती एठी अटकाओ गाड़ी टाकू अटकेकी दी जन को पठेइछंती जाई देख जे ब्रिज तले कुकुरटा केमती कांदुछि एवं देखिला बेलको ठीक कुकुरटा गोटे दीटा पत्थर भितर पेशी हो जाइए से बाहरी पारुनी एवं बड़दांकर से भक्त मैंने जाइए कुकुर को बाहर कर पुणी मुक्त कर केमती अनुभव कर पारती अन्य वेदना से बड़दांकर से निर्देशन बड़दा पुणी थे गोटे सत्संग को जाइए सत्संग को गोटे माटे चेष्टा कर सत्संग को किंतु आसीपारे घर स्वामी घरे ना घर परिस्थिति एभली असुविधा से आसीपारे बड़दा को दर्शन करने मन तार व्याकुल किंतु आसीपारे सत्संग से समाप्त हो बड़दा भक्त मान सहित फेरुंट से रास्ता देखिए हठात कि बड़दा से गाड़ी रखिदे कहते ये गचरे बरकोली गुड़ाक मोर खाइबा को बहुत इच्छा हो बड़दा ओह्लई पड़ी गाड़ी एवं से भक्त मैंने जाकि बरकोली तोली काढ़ी गोटे पत्र थे बड़दा को देउछंती बड़दा कहते ये बरकोली खाली कौन खाइबे आपाई टिके लुणर दरकार पड़े भक्त मैंने दौड़ी खोजी क्या घर टे लुण आणवे जो धड़ा पोशाक पिंधा जयगुरु भाई मैंने जो मार घर को जाइए रास्ता कड़े से माँ घर को जो लुण मागी जयगुरु भाई मान को देखिए आश्चर्य होती पचारुची कौन सत्संग सरीगला बड़दा पलि गले से कहते बड़दा तुम दुआर अच्छा से भक्त माटी पुणी दौड़ी आसी बड़दा को दर्शन करने तारी पाखु घर से लुणटा को ग्रहण कर शिशु बड़दा यही बड़दांकर से अंतर्जामित से जो यूनिवर्सल कन्सियसनेस को आम जब देखू ताही हो विरल व्यक्तित्व एवं ठीक से कथा मन पड़े पूर्वतन जी आचार्य श्री दादा जो थे दिने माँ था रंगामा था कलिकता एवं श्री दादा जो नवेदन कर बड़दा को मो माँ को पाखक जीवी आज माँ कहते कलिकता जीवी माँ को आने जिते बाहरी श्री दादा बड़दा को जो प्रणाम कर बड़दा कहते आज पूर्णिमा राति अच्छी आज पूर्णिमा अच्छी सन्धार नवेदन कर आज पूर्णिमा अच्छी तू आज जानी आते श्री दादा बाहर के आकाश में पूर्णिमार चांदर को उपभोग कर राति छात उपर जाकि पूर्णिमार चांदर को उपभोग कर से पुणी जाइए रंगामा पाखक रंगा पाखक गला बेले रंगामा कहते तू आज आसिलु तू काली आसवा श्री दादा कहते काली पूर्णिमा था मुझे आसली बड़ा दादा बाबा मना कले काली तो अमावास्या था देखुं कैलेंडर काली अमावास्या थिला से श्री दादा बुझी पारुना ये अमावास्या चंद्र देखी हुए अमावास्या से चंद्र को रास्ता देखिक अनुभव कर छात चंद्र को उपभोग कर चंद्रिमार राति को किंतु से दिन अमावास्या थिला ये हूँ श्री बड़दा जड़े भक्त से दिन आसी आम जाचु भक्त मानकर आम जाचु जो भक्त जो विपद पड़े श्री गुरु पाखक फेरी आसे जड़े स्कूल टीचर थे से स्कूल शिक्षक ने जो 35 वर्ष हाथ में एमती एक भयंकर घा जहाँ सुखा संभव है अनेक डाक्तर को देखा सुखा संभव है अवस्था से जो स्कूल जाइए स्कूल छात्र मैंने से गंध होता टीचर घृणा कर शिक्षक मान स्कूल आसवाक बारण कर जड़े शिक्षक कहूँ तुम तो गुरु को धरीच तुम गुरु को जाए नवेदन करतनी हाथ केमती भल हम से शिक्षक जनक जो बड़दा पाखक आसी नवेदन करने श्री दादा थ्रू रे जाइए बड़दा को नवेदन कर बड़दा कहूँ तुम गाँव गोटे मंदिर या
ହଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଗଢି ଉଠୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତର ଘାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେ କୁକର୍ମ ପରେ ତାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ। କର୍ମଫଳ ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡିକି ଯାଏନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ହାତ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଡଦାଙ୍କୁ ଆର ରହସ୍ୟ କଣ? ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି ଆର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଗୋଟେ ମାଛୁଆ ଥିଲା ଏବଂ ମାଛ ଧରୁଥିଲା, ବିଷଧର ମାଛର ସର୍ପ ବିଷାକ୍ତରେ ତାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତା କର୍ମଫଳକୁ ସେ ଭୋଗି ନଥିଲା। ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଠିକ 35 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାର କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତା ହାତରେ ଘା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମ ବଳରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳକୁ ଲାଭ କରିବେ ତାହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ଭକ୍ତ ଜଣେ ପୁରୀର ବେଳାଭୂମିରେ ବଡଦା ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେଦିନ ବଡଦାଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପଇଡ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦଉଥିବା ଲୋକଟା ପଇଡର ଭାର ଏତେ ଜୋର ଥାଏ ସେ ନେଇପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାର ପଇଡର ଭାରଟାକୁ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି 2ଟା ପଇଡ ଦେଇ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସେ 2ଟା ପଇଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ତାଠୁ ପଇଡ କିଣିକି ନେଇଯାଇଛି, ତା ପଇଡ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ସେତେବେଳେ ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ହଉଛି ସେଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବଡଦାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସ। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଦାସ ସପତି ରୀତି, ସେ କିଛି ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ।